نستخدم كلمة أو اسم استفهام متى. ما معنى متى؟ قلنا متى. أما مات فمعناه مختلف. متى يموت. طيب. أما إذا أردنا أن نسأل عن الوقت أو وقت حدوث الشيء فنقول متى. ماذا نقول؟ متى. متى تأتي? Kapan kamu akan datang? Nah. Wa hakadha huna. Ya, begitu juga di sini. Nanzur wa yas'al 'anil utlah, mata ta'ti al-utlah. Fa yaqul mata al-utlah? Mata al-utlah? Mata ziyarah, yani huwa yurid an yas'al syai'an an yas'al syakhsan mata huwa sayazur. Mata huwa sayazur. Sayazur ila baiti sadiqihi mathalan. Fa yaqul wa yas'al mata ziyarah. Mata az-ziyarah. Fahimtuna makna az-ziyarah? Naam. Summa huwa yurid an yas'al mata tubda ad-dirasa. Dirasa fil fasli, dirasa fil madrasah. Mata tubda ad-dirasa? Kapan pelajaran akan dimulai? Wa maza yastakdim minal kalimat? Apa kalimat akan dia gunakan? Mata ad-dirasa. Mata ad-dirasa. Nah. Mata al-umrah huwa yurid an yuaddiya ibadat al-umrah fi Makkah. Mata sayuaddi al-umrah? Mata saya'tamir? Maza yaqul? Mata al-umrah? Taib. Mata as-safar huwa yurid an yusafir ila makanin ma. Dia ingin safar ke suatu tempat. Wa huwa yaqul wa yas'al mata as-safar? Mata as-safar hakaza. Nah. Mata al-utlatu, mata az-ziyaratu, mata ad-dirasatu, mata al-umratu, mata as-safaru hakaza. Nah, wa nastakhdim hadza al-ism. Isim ini juga kita gunakan fi hayatina al-yaumiyah, dalam kehidupan kita sehari-hari. Masalah naqul mata al-amal, kapan pekerjaan dimulai? Nah, mata sayantahil amal, kapan pekerjaan akan berakhir? Fahimtuna? Taib. Nah, naqra jami'an, kita baca sama-sama. Mata al-utlatu, mata az-ziyaratu, mata ad-dirasatu, mata al-umratu, mata as-safaru. Taib. Hal fahimtuna hadhihi al-majmu'ah min al-kalimat? Fahimtuna? Taib. Al-utlah, az-ziyarah, ad-dirasah, al-umrah, as-safar. Hal fahimtuna hadhihi al-kalimat? Taib. Al-an nantaqil ila al-majmu'ah ats-tsaniyah. Kita beralih ke kumpulan yang kedua. Huna najid ismal istifham aina. Ma mana aina? Nah. Wa al-kalimah allati ba'daha aina khala'ta. Ma mana khala'a yakhla'u? Insan madza yalbas thawbahu summa yakhla'uhu hakaza. Melepas. Naam. Aina khala'ta? Khala'ta min al-fi'li khala'a yakhla'u. Maknanya melepas. Makna khala'a yakhla'u melepas. Baik. Aina khala'ta thawbal ihram? Aina khala'ta thawbal ihram? Thawbal ihram yani athawbul abyad allazi yalbisuhu madza? Allazi yalbisuhu yalbasahu al-muhrim, pakaian dipakai oleh orang yang sedang muhrim. Baik. Hadza nusammihi thawbal ihram. Aina khala'ta thawbal ihram? Fahimtuna hadhihi al-jumlah? Baik. Aina khala'ta madza? Al-qamis. Al-qamis. Naam. Al-qamis yani thawbul ladzi yalbasahu ar-rajul. Ar-rajul yalbas al-qamis. Baik. Aina khala'ta al-qamis? Thumma aina khala'ta al-malabis? Aina khala'ta thawb? Aina khala'ta malabis ar-riyadah? Malabis ar-riyadah, mana malabis ar-riyadah? Pakaian olahraga. Malabis ar-riyadah, pakaian olahraga. Ar-riyadah olahraga. Baik. Huna yas'al aina khala'ta? Aina khala'ta? Baik. Aina khala'ta? Madza? Thawb al-ihram? Aina khala'ta? Madza? Al-qamis? Aina khala'ta al-malabis? Aina khala'ta al-thawb? Al-thawb al-malabis binafsi al-ma'na. Kata al-malabis, al-thawb maknanya sama. Fahimtuna? Aina khala'ta malabis ar-riyadah? Fahim? Nah. Taib, naqra jami'an. Aina khala'ta thawb al-ihram? Iqra'na mai. Aina khala'ta thawb al-ihram? Aina khala'ta al-qamis? Aina khala'ta al-malabis? Aina khala'ta thawb? Aina khala'ta malabis ar-riyadah? Taib. Hal fahimtuna ma'ani hadhihi al-kalimat? Taib, thawb al-ihram.
ثم القميص، الملابس، الثوب، ملابس الرياضة. هل فهمتنا معنى هذه الكلمات؟ طيب. إذا أردنا أن نسأل شخصا ماذا نقول؟ إذا أردنا أن نسأله أين خلع مثلا الثوب، أين خلع القميص مثلا، فنستخدم مثل هذه الجملة: أين خلعت الثوب، أين خلعت الملابس، أين خلعت ملابس الرياضة، وهكذا. فهمتنا؟ نعم، نستعمل هذه الجملة. ثم المجموعة الثالثة، هنا ماذا نجد اسم الاستفهام كم. ما معنى كم؟ berapa. Nah, kam syautan tufta, syautan. Fahimtuna syautan? يعني هل رأيتن شخصا الذي يطوف حول الكعبة؟ هناك كعبة. فهمتنا؟ كعبة. ومن ماذا أركان العمرة والحج الطواف حول الكعبة. كم مرة هذه الطواف؟ نعم، كم مرة الطواف؟ كم مرة؟ 7. طيب، كل ماذا دورة نقول لها ماذا؟ syautan. Setiap putaran kita katakan apa? Syautan. Semua syautan. Baik, kam syautan ini berapa putaran? Kam syautan tufta. Ma mana tufta? Tawaf yani. Min al-fi'li tafa yatufu. Iza asnadna hadha al-fi'l ila dhamir al-mutakallim, ماذا نقول؟ tufta. Kalau kita sandarkan kepada dhamir mukhatab, afwan. Iza asnadna hadha al-fi'l ila dhamir al-mukhatab naqul tufta. Ya. Kam syautan tufta. Yani kam maratan tufta. Thumma kam thawban ishtaraita. Ma mana ishtara yashtari? Ibta' membeli. Taib. Kam thawban ishtaraita. Berapa pakaian yang kamu beli? Kam kitaban qara'ta. Nah, kam kitaban qara'ta. Summa kam salatan sallaita. Kam wajibatan akalta. Intabih. Huna ba'da kam al-ismu allazi maza ya'ti ba'da kam mansuban. Isim yang disebutkan setelah kam keadaannya bagaimana? Mansub. Nah, kam syautan hakadha. Kam thawban, kam kitaban, kam salatan, kam wajibatan. هكذا نقول. ماذا نريد؟ مثلا إذا نريد أن نسأل شخصا كم كتابا يقرأه، فنقول كم كتابا قرأت في الشهر، في السنة مثلا. طيب. كم شوطا طفت، كم ثوبا اشتريت. Nah, كم كتابا قرأت، كم صلاة صليت. نعم. Kam wajibatan akalta hakadha. Fahimtuna? Baik, naqra. Kam syautan tufta, iqra namai. Kam thawban ishtaraita. Kam kitaban qara'ta. Kam salatan sallaita. Kam wajibatan akalta. Iza aradna an naqul masalan, berapa kali kamu datang? Kaifa naqul? Kam marratan ji'ta atau naqul kam marratan ataita? Fahimtuna? Nah. Summa al-majmu'ah ar-rabi'ah, kumpulan yang keempat. Nanzur huna al-ajwibah. Kita lihat di sini apa namanya jawaban-jawabannya. Shallaitu rak'ataini. Shallaitu rak'ataini. Baik. Qara'tu kitabaini. Sumtu yaumaini. Faqadtu haqibataini. Akaltu samakataini. Ma mana shallaitu? Mal fa'il fi hadzal fi'il. Shallaitu. Ana. Naam, shallaitu ya ana shallaitu. Saya salat. Shallaitu kam rak'ataini. Ma mana rak'atain? 2 rakaat. Rak'atain, kitabain, yaumain, akibatain. Hazil asma ismuha al-muthannah.
namanya apa? Al-muthanna. Ma mana al-muthanna? Kullu kalima tadullu ala isnain atau isnatain. Hadza al-ism ismuhu muthanna fi al-lugha al-arabiyyah. Maza nusammihi al-muthanna? Masalan, indi kitaban. Fanaqul indi kitabani. Fahimtuna? Nah, qara'tu kitabaini. Indi qalamani. Nah, ishtaraitu qalamaini. Hadza nusammihi al-muthanna. Masalan, rak'ataini. Mal mufrad min rak'atain? Al-mufrad raka'ah. Naam. Kitabaini mal mufrad min kitabaini? Kitabun. Kitabun kitabaini. Yaumain mal mufrad min yaumain? Al-yaum. Yaum. Naam, yaumun wahid. Yaumain 2 hari. Haqibatain mal mufrad min haqibatain? Haqibah. Samakatain? Samaka. Fahimtuna? Taib. Sallaitu rak'atain isnatain. Ya. Qara'tu kitabain isnain. Naam. Sumtu yaumain. Wa yasumu yaumain laisa yauman wahidan walakin yaumain. Faqadtu haqibatain. Kam haqibatan faqadah? Berapa atas yang dia kehilangan? Haqibatain. Akaltu samakatain. Fahimtuna makna samak? Makna samak? Ikan. Iza akalti masalan samakatain 2 ekor, panaqul akaltu samakatain. Nah, samakatain sagiratain. Amma samakatain kabiratain la yastati'u ahadun an ya'kulahu jami'an. An ya'kulahuma jami'an. Fahimtuna? Baik, hadhil asma ismuha muthanna. Namanya apa? Al-muthanna. Masalan naqul madza? Bab mufrad. Amma iza kana hunak 2 pintu, madza naqul? Babani fi halati raf'i wa babaini fi halati an-nasbi wa al-jarri. Kita iza aradna an naqul masalan saya membeli 2 buku. Ishtaraitu kitabaini. Kitabaini muthanna. Fahimtuna? Qara'tu kitabaini. Qala'tu kitabaini masalan. Fahimtuna? Katabtu ad-darsaini. Ya, saya tulis 2 pelajaran. Nah. Wa kadzalika kalimah yaumain. Yaumain, fahimtuna? Nah. Masalah naqul saya pergi selama 2 hari. Maza naqul? As-safar yauman. Taib. Masalah naqul sa'azhabu yaumain. Nah, saya pergi dalam 2 hari. Taib. Huna najid al-amsilah li al-muthanna. Shallaitu rak'ataini. Fahimtuna? Qara'tu kitabaini. Sumtu yaumaini. Faqadtu haqibataini. Akaltu samakataini. Nah, samakataini. Nah, iqra'na. Shallaitu rak'ataini. Qara'tu kitabaini. Sumtu yaumaini. Faqadtu haqibataini. Akaltu samakataini. Taib. Hal fahimtuna hazil majmu'ah? Taib. Al'an nantaqil ila al-majmu'ah al-khamisah. Huna najid al-kalimat. Al-utlatu fi syahri Ramadhan. Al-utlatu marrat bina kalimah al-utlah. Kita sudah pelajari tentang kalimah al-utlah tadi ya. Al-utlatu fi syahri Ramadhan. Nah, hunak utlah, utlah tawilah ya. Fi syahri Ramadhan. Baik. Al-utlatu fi syahri Ramadhan. Summa al-kalimah ats-tsaniyah az-ziyaratu fi syahri Sya'ban. Az-ziyaratu fi syahri Sya'ban. Nah. Ad-dirasatu fi syahri Rajabin. Ad-dirasatu fi syahri Rajabin. Al-umratu fi syahri madza? Safar. As-safaru fi syahri Syawal. Nah. Al-utlatu fi syahri Ramadan. Nah, hunak utlah fi syahri Ramadan. Karena an-nas yasumun wa ya'takifun fil masajid wa yazuruna aqriba'ahum wa ikhwanahum fi syahri Ramadan. Wa hunak utlah fi Ramadan. Al-utlatu fi syahri Ramadan. Fahimtuna? Nah. Az-ziyaratu fi syahr? Fi syahri Sya'ban. Sya'ban qabla Ramadan. Ad-dirasatu fi syahri Rajab. Al-umratu fi syahri Safar.
السفر في شهر شوال. نعم. هذه الأسماء أسماء ماذا؟ للأشهر الهجرية: رمضان، شعبان، رجب، صفر، شوال وغيرها من الأسماء. هذه الأسماء أسماء لماذا؟ Nama bentuk apa? Asma'ul syuhur, nama-nama bulan ya. Taib. Naqra. Al-utlatu fi syahri Ramadana. Nah, iqra namai. Al-utlatu fi syahri Ramadana. Az-ziyaratu fi syahri Sya'ban. Ad-dirasatu fi syahri Rajab. Al-umratu fi syahri Safar. As-safaru fi syahri Syawal. Nah, al-utlah, az-ziyarah, ad-dirasa, al-umrah, as-safar marrat bina fi al-majmu'ah al-ula. Taib. Hal fahimtuna makna maani hazihi al-kalimat? Kalian paham maknanya? Al-utlah, az-ziyarah wa ghairiha. Summa al-majmu'ah as-sadisa naqra huna. Tuftu sab'ata ashwatin. Tuftu sab'ata ashwat. Ishtaraitu ashrata athwabin. Qara'tu sittata kutubin. Sallaitu khamsa salawatin. Akaltu thalasa wajabatin. Taib. Huna nanzur al-kalimat. Ya, kita lihat ini kata-kata ya. Tuftu kam sab'ah. Sab'ah maza? Sab'ata ashwat. Sab'ata ashwatin. Taib. الكلمة التي تأتي بعد العدد من 3 إلى 10, kata yang disebut setelah angka 3 sampai 10, fi halati, dalam keadaan apa? Al-jam'i wal jar, dalam keadaan jamak dan jar. Dia harus seperti itu. Ya, kata yang disebutkan setelah angka berapa? Setelah angka min 3 ila 10, dari angka 3 sampai 10. Ya. Harus kata tersebut dalam bentuk jamak wal majrur, dalam keadaan jamak dan jar. Harus seperti itu. Misal naqul masalan, saya punya 3 buku. Kaifa naqul? Indi. Kaifa naqul anti? Salah satu kitab atau salah satu kutub. Anti nam, anti. Ana usyiru ilaiki, saya tunjuk kamu. Nam, anti. Salah satu kutubin. Taib, indi salah satu kutubin. Saya punya 3 buku. Lianna al-adad thalasa, karena angka 3 ta'ti ba'da kalimah ukhra, datang setelahnya kata yang lain, maka kata ini harus dalam keadaan apa? Dalam keadaan jamak dan jar. Harus dalam keadaan jamak dan jar. Harus dijamakkan kata tersebut, dan dia juga harus majrur. Ya, jamaknya jamak apa? Tergantung. Jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, atau jamak taksir. Paham ya? Kalau kitab dia jamak maza, jamak taksir. Ya, jamaknya jamak taksir. Kitab jamaknya kutub. Maka kita katakan saya punya 3 buku. Di lughatil arabiyyah naqul indi salasatu kutubin. La taqulna salasatu kitabin. Akhtati. Wa sahih indi salasatu kutubin hakadha. Karena angka dari 3 sampai 10 yang terletak setelah adat harus dalam keadaan apa? Jamak dan jar. Paham tunna? Taib, saya punya 4 pulpen. Anti, kaifa taqulin? Naam anti. Saya punya 4 pulpen. Ya Allah. Masa nggak bisa? Arba'ah maza? La, ma fahimti. Anti ma fahimti. Harus dijamakkan. Yang terletak setelah angka harus jamak. Arba'ah atau arba'u? La. Arba'atu qalam mudzakkar. Fal adad muannas. Naam, hakadha. Indi arba'atu aqlamin. Indi arba'atu
aqlamin. Saya punya 4 buah pulpen. Indi arba'atu aqlamin. Fahimtunna? Intawihna. Ya unzurna, lihat ya. Arba'atu, ini angka dari 3 sampai 10 kan? Kalimat yang disebut setelahnya, ya, kalimat yang disebut setelahnya namanya tamyiz ini. Kalimat yang disebut setelahnya harus bagaimana? Harus dalam keadaan jamak majrur. Harus dalam keadaan jamak dan majrur atau jar, bolehlah. Ya, harus dijamakkan, enggak boleh mufrad. Kalau kamu katakan saya punya 4 buku dalam bahasa Arab, indi arba'atu kitab, keliru. Yang benar, indi arba'atu kutubin. Kama fil Quran, sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin. Ayyam jam'u min yaum, layalin jam'u min laila. Fahimtunna? Nah, saya punya 5 rumah. Nah, kaifa taqulina anti bil arabiyyah? Saya punya 5 rumah. Nah. Khamsatu bait. Mal jamak min bait? Buyutin. Indi khamsatu buyutin. Fahimtunna? Saya punya 5 rumah. Indi khamsatu buyutin. Saya punya 6 pintu. 6 buah pintu. Sittatu abwabin. Nah, hakaza. Indi sittatu abwabin. Paham? Saya punya 7 baju anti. Calista. Iya, sab'atu. Boleh apa aja? Taub, malabis, qamis. La, Saubin akhtati. Anti lam tafhami. Apa? Harus dijamakkan. Aswabin. Nah, kaifa taqulin? Coba, gimana mengucapkannya? Saya punya 7 pakaian. Indi sab'atu aswabin. Atau naqul indi sab'atu malabis. Indi sab'atu qumsanin. Masalah. Fahimtunna? Bagaimana kalau jamak? Itu tadi contohnya jamak taksir semua. Jamak muannas salim. Ya, jamak muannas salim itu setiap jamak allati zidat fi akhirih alif wa ta. Setiap jamak yang di akhirnya ditambahkan alif dan ta. Saya salat 4 rakaat. Kaifa naqul? Anti, Zahra. Saya salat 4 rakaat. Shallaitu. Sab'ah? La, 4 rakaat. Kaifah? Sab'ah? 4, saya bilang 4 rakaat. Saya sholat 4 rakaat. Bagaimana mengucapkan kalimat ini dalam bahasa Arab? Sholat itu arba'ah. Apa jamaknya? Harus jamakkan kata setelah angka. Rakaah, apa jamaknya rakaah? Rakaat. Jadi kalau kita mengatakan saya salat 4 rakaat, naqul shallaitu 4 rakaatin. Shallaitu 4 rakaatin. Fahimtunna? Perhatikan ini, kata yang terletak setelah angka dari 3 sampai 10, dia harus jamak jar. Harus dalam keadaan jamak dan harus dalam keadaan apa? Jar. Jar itu maksudnya dia baca kasrah huruf terakhirnya ataupun diganti dengan ya. Ada 5 orang muslim di masjid. Gimana kita katakan? Ada 5 orang muslim di masjid. Muslim laki-laki. Gimana? 5 orang muslim laki-laki. Khamsatu muslim. Pada kaidahnya apa? 3 sampai 10 harus dijamakkan. Apa jamak dari muslim? Muslimin. Khamsatu muslimin fil masjid. Shalla khamsatun minal muslimin atau khamsatul muslimin fil masjid. Nah, huna nanzur, dilihat di sini ya. Tuftu. Fahimtu namanya tuftu? Minal fi'li tafa yatufu, bertawaf yani. Kam sab'ata. Ma mana sab'ah? Nasitunna jami'an. 7 ashwatin. Ma mana ashwat?
7 putaran. Nah, lihat sini. Sab'ata ashwatin. Ashwat jam'u min syaut. Syaut 1 putaran. Syautan wahidan 1 putaran. Apa jamak dari syautan? Mal jamak min syaut? Ashwat. Kalau orang mengatakan saya tawaf 7 kali, maka dia katakan apa? Tuftu sab'ata ashwatin. La yasihu lahu an yaqul tuftu sab'ata syautin. La. Akhta'a iza qala tuftu sab'ata syautin. Wa sahih madza? Tuftu sab'ata ashwatin. Karena kaidahnya apa? Kata yang disebut setelah angka dari 3 sampai 10, maka dia harus apa? Jamak dan jar. Ya, jamak dan harus dijamakkan kata tersebut dan dia harus majrur. Ishtaraitu. Ma mana ishtaraitu? Saya membeli apa? Asyrata aswabin. Asyrah. Ishtaraitu asyrata aswabin. Taib. Hal naqul thawb atau aswab? Aswab. Kita sebut apa? Aswab. Jangan 10 baju. Kemana bahasa Arabnya? Kaifa naqul bil Arabiyyah 10 baju? Asyratu thawb atau asyratu aswab? Asyratu aswabin. Karena asyara yaitu kaidahnya tadi. Angka dari 3 sampai 10. Ma'dudnya atau angka yang disebut kata yang disebut setelahnya harus jamak dan jar. Fahim? Nah. Ishtaraitu asyrata athwabin. Saya beli 10 baju, ya. Athwab jamak min thawb. Thawbun wahid. Hakadha masalan, hadza thawbun wahid. Idza kana asyara, madza naqul? Asyratu athwabin. Qara'tu sittata kutubin. Ma mana sittah? Wahid, isnan, salasa, arba'ah, sittah. 6. Ya, 6 apa? Kutub. Hal yajuz lana an naqul qara'tu sittata kitab? Wa sahih qara'tu sittata kutubin. Karena tadi bahwa ma'dud setelah angka 3 sampai 10 harus dijamakkan, harus dibuat dalam bentuk jamak. Baik. Saya membaca 6 buku dalam sebulan misalnya. Qara'tu sittata kutubin fi syahr. Salaitu khamsa salawatin. Khamsa salawatin. Saya salat 5 waktu. Khamsa salawatin. Salawat ini jamak muannas salim. Setiap jamak yang akhirnya diubah jadi ditambahin apa? Alif dan ta. Ya, misalnya naqul madrasah misalnya maktabah, maktabat, muslimah, muslimat. Ya, salihah, salihat. Ini jamak muannas salim. Salawat. Ya. Saya salat 5 waktu. Sallaitu khamsa salawatin. La taqulna khamsa salatin. La. Wasahiyah khamsa salawatin. Karena angka setelah atau kata setelah adat atau angka dari 3 sampai 10 harus dalam bentuk jamak jar. Paham tuh nak? Akaltu salasa wajabat. Saya makan 3 kali. Ya. Wajabat jamak min wajbah. Jamaknya apa? Jamak dari kata wajibah. Hal fahim tu nak? Fahim enggak? Fahim atau tidak? Natadarrab. Ya, kita berlatih. Ya. Masalah naqul. Saya punya 5 lembar tisu. Kaifa naqul? Saya memiliki 5 lembar tisu. Mada naqul bil Arabiyyah? Mindil. Hadza mindil. Jamaknya mal jamak min mindil? Manadil. Coba saya punya 5 tisu. La. Ante. Manadil. Al-jam'u min mindil manadil. Saya punya 5 tisu. Khamsatu. La, ukulna khamsati. Khamsatu. Apa? Aina saud? Khamsatu manadil. Indi khamsatu manadil. Saya punya 5 tisu. Karena yang disebut setelah angka 3 sampai 10 harus dijamakkan. Saya punya 7 kursi.
Nanti. Saya punya 7 kursi. Ya. Angka pun nggak tahu. Apa? Karasi. Karasi. Kursiun karasi. Karasi. Kursiun karasi. Karasi entah itu. Indi sab'atu karasi. Saya punya 8 mobil. Iya bani ya. Sama nih atau sama nih? Sama nih. Sayarat. Jamakan. Sayarat. Enggak pakai alif lam. Indi samani sayarat. Saya punya 9 kapal. Safina. Apa jamaknya? Safina. Sufun. Indi tis'atu sufunin. Indi tis'atu sufunin. Saya punya 9 kapal. Saya punya 10 kampung. Qarya. Jamaknya qura. Asyratu atau asyru. Asyru karena qura muannas. Ini juga diperhatikan nih. Ya, adatnya muzakkar atau muannas. Salasa atau salas, arba atau arba, khamas atau khamsa. Kalau ma'dudnya dia kebalikan. Kalau ma'dudnya mudzakkar, maka adatnya muannas. Kalau ma'dudnya muannas, adatnya mudzakkar. Angkanya mudzakkar. Fahim tunna? Kitab masalah. Kitab mudzakkar. Kata kitab apa dia? Mudzakkar. Maka angkanya muannas. Apa kita katakan? 3 buku. Salah satu kutubin. Ya. Karena kebalikan dalam bahasa Arab. Kalau ma'dudnya mudzakkar, maka ma'dud yang dihitung itu kalau ma'dudnya mudzakkar, maka adatnya muannas. Ya. Kebalikannya, kalau ma'dudnya muannas, angka mudzakkar. Ya. Muzakkar maksudnya enggak pakai alif, enggak pakai ta. Muannas maksudnya apa? Pakai. Saya punya 10 kampung. Indi asyratu quran. Saya punya 10 kampung. Saya punya 5 jari. Hadis ismuhu maza jari usbu' wahid. Usbu' 5 jari. 5 jari. Usbu'. Jamak. Wal jamak asabi'. Asabi' bisad. Saya punya 5 jari. Maza naqulu anti? Indi khamsatu asabi'. Saya punya 5 jari. Saya punya 10 jari. Anti? Asyratu asabi'. Indi asyratu asabi'. Lihat di sini unsurna ila dars. Lihat pelajaran ya. Lihat kata yang disebutkan setelah angka. Itu angka dari 3 sampai 10. Semua kata yang disebutkan jami' hazil kalimat al-mazkurah ba'da al-adad min salasa ila asyara. Hazil kalimat majmu'ah. Ya, kata-kata ini dalam bentuk jamak semuanya. Ashwab, aswab, kutub, salawat, wajabat. Hazil al-asma' majmu'ah. Ai fi suratil jama'. Ya, semua kata-kata ini dalam bentuk jamak semuanya.
Apa kaidahnya? Kaidahnya angka dari 3 sampai 10, ma'dudnya yang disebut setelah angka itu harus dalam bentuk apa? Jamak majrur. Jamak dan majrur. Ashwa sab'ata tuftu sab'ata ashwatin. Ashwat jamak jar. Ishtaraitu asyrata aswabin. Qara'tu sittata kutubin. Shallaitu khamsa salawatin. Akaltu thalasa wajabatin. Lihat, ashwatin, aswabin, kutubin, salawatin, wajabatin, semuanya dalam bentuk jamak. Kaidahnya angka dari 3 sampai ma'dud, dari 3 sampai 10. Ma'dud itu yang disebutkan setelah angka, ya. Kaidahnya ma'dud dari 3 sampai 10 harus dalam bentuk apa? Jamak. Jamak apa? Tergantung kalimat itu jamaknya jamak apa. Bisa saja jamak taksir atau jamak muannats salim atau jamak muzakkar salim. Ya, kalau kalian ragu mengenai kaidah ini, ingat ayat dalam surah apa? Sakhara alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyam. Surah apa? Fi surah hazil ayat? Dalam surah Al-Haqqah. Yaqulu Rabbuna tabaraka wa ta'ala fil ayat as-sabi'ah, ya, sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin. Layalin ayyamin wa thamaniyata ayyamin. Ayyam jamak dari kata yaum, ya. Dia dijamakkan karena angkanya dari 3 sampai 10, ya. Kemudian juga kaidah yang kedua, tergantung ma'dud. Kalau ma'dudnya mudzakkar, maka angkanya muannas. Lihat, samaniyata ayyamin. Sebaliknya, kalau ma'dudnya muannas, maka angkanya mudzakkar. Kata Allah sab'a layalin. Layalin jamak dari lailah. Lailah mudzakkar atau muannas? Ainal qalam? Hal indana qalam? Enggak ada pulpen? Mana spidol? Baik, sanaktub hadza dars ya. Fil liqa' al-ati. Baik, ingat ayat ini. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyamin husuma. Hafizna hazil ayat al-karimah. Baik. Hal fahimtuna? Summa al-majmu'ah as-sabi'ah, ya, kumpulan ke-7. Natufu fil yaumil tsaniya asyar. Nadrusu fil yaumil hadiya asyar. Na'malu fil yaumi ar-rabi'a asyar. Nazhabu fil yaumi al-khamisa asyar. Nahduru fil yaumil as-sadisa asyar. Hazil af'alul mudhari'ah. Fi'il ini adalah fi'il mudhari. Natufu, nadrusu, na'malu, nazhabu, nahduru. Natufu, mal madhi min natufu? Apa madhi dari kata natufu? Tafa yatufu. Tafa yatufu. Yatufu, natufu, atufu, tatufu. Taib. Natufu. Taib. Ad-dhamir huna nahnu. Dhamirnya apa di sini? Nahnu. Natufu fil yaumi tsaniya asyar. Ats-tsaniya. Naqulu ats-tsaniya asyara. Ats-tsalisa asyara. Ar-rabi'a asyara. Al-khamisa asyara. Mabni ala fathil juz'ain. Kedua-dua bagian kata ini mabni, ya. Al-hadiya asyara. Ats-tsaniya asyara. Ats-tsalisa asyara. Ar-rabi'a asyara. Al-khamisa asyara. Baik. Natufu minal fi'l. Uktubna, tulis di bukunya. Natufu, tulis fi'il madhinya. Tafa yatufu. Tafa yatufu. Tafa yatufu. Tawaf, yani. Fahimtun tawaf? Nah, yaduru haula al-Ka'bah, ya, berputar mengelilingi Ka'bah, ya. Inda madza al-haji awil umrah. Ketika haji ataupun ketika umrah. Taib. Nadrusu, mal madhi min nadrusu? Darasa, uktubna. Darasa yadurusu. Darasa yadurusu. Baik.
Darasa yadrusu. Darasa yadrusu. Fahimtuna? Darasa yadrusu. Na'mal. Mal madhi min na'mal? Amila ya'malu, bekerja. Nah. Amila ya'malu. Summa nazhabu. Zahaba yazhabu. Zahaba yazhabu. Nazhabu. Taib. Nahduru. Hadara yahduru. Hadara yahduru. Nah. Ini semuanya dhamirnya sini nahnu ya. Karena al-af'al mudhari'ah tubda bi ihda maza ahruf al-mudhari'ah ya. Fi'il mudhari' harus diawali oleh salah satu dari huruf mudhari' 4, yaitu apa? Ana itu atau na itu. Yatufu, tatufu, atufu, natufu. Yadrusu, tadrusu, nadrusu, adrusu, hakadha. Na'malu, ya'malu, ta'malu, a'malu. Nazhabu, ana, nahnu. Azhabu, ana, yazhabu, huwa, tazhabu, anta, أو هي. نحضر ما الضمير في هذا الفعل؟ نحن. يحضر هو، تحضر أنت، أحضر أنا، هكذا. Fi'il mudhari' harus diawali oleh satu dari huruf mudhara'ah yang 4, yaitu apa yang dihimpun dalam kalimat anaitu atau na'aitu ya. Harus awalnya satu dari huruf ini, ya, ta, hamzah dan nun. Ya, yatufu, natufu, tatufu, atufu. Saya sedang tawaf di Ka'bah. Ana atufu haula al-Ka'bah. Ya, dia sedang tawaf di Ka'bah. Huwa yatufu haula al-Ka'bah. Kamu sedang tawaf di sekitar Ka'bah. Anta tatufu haula al-Ka'bah. Kami sedang tawaf di sekitar Ka'bah. Nahnu natufu haula al-Ka'bah. Fahimtuna? Nah, jadi ada 4 dhamir pada fi'il mudhari' ya. Atau fi'il mudhari' awal hurufnya harus 4 ini. Yaitu apa? Huwa, hiya, aw anta, ana dan nahnu. Fahimtuna? Nah, natufu, yatufu, atufu, tatufu. Nadrus, yadrusu, huwa, tadrusu, anta aw hiya. Cuma nadrusu, nahnu, adrusu, ana. Saya sedang belajar sekarang. Ana adrusu al-an. Fahimtuna? Kami sedang belajar. Nahnu nadrus al-an. Fahimtuna? Na'mal. Ya'malu, huwa ya'mal. Dia sedang bekerja. Anta ta'mal, hiya ta'mal. Ana a'mal. Nahnu na'mal. Nazhab. Huwa yazhab. Anta tazhab. Hiya tazhab. Ana azhab. Nahnu nazhab. Nahdur. Huwa yahdur. Hiya tahdur. Anta aina anti, aina antunna. Anta tahdur. Nahnu nahdur. Ana ahdur. Fahimtunna? Nah. Anti. Al-an anti ajibi. Saya sedang belajar. Kaifa taqulin bil Arabiyah? Ana darastu atau ana adrus? Ana adrus al-an. Ana adrusu al-an. Saya sedang belajar sekarang. Saya sedang bekerja sekarang. Anti. Nah. Saya sedang pergi sekarang. Azhab al-an. Saya sedang hadir sekarang. Hadir, hadara yahduru. Ana ahduru al-an. Oke. Dia laki-laki sedang belajar sekarang. Nah, nanti
huwa yadrusu al-an. Dia perempuan sedang pergi sekarang. Mawjud huna. Hiya tazhabu al-an. Baik, hiya tazhabu al-an. يجب علينا أن نفهم هذه الأفعال. Kita harus paham fiil-fiil ini. Nu'idu lil marrah tsaniyah. Kita ulangi lagi. Yatufu. Huwa yatufu. Anta aw hiya tatufu. Ana atufu. Nahnu natufu. Fahimtuna? Coba anti. Nadrusu. Huwa. Summa huwa yadrusu. Intabihna, ingat ini. Kalau dhamirnya huwa, fi'ilnya yadrusu. Dia sedang belajar sekarang. Huwa yadrusul an. Nah, anta au hiya tadrusu. Kamu sedang belajar sekarang. Bagaimana dalam bahasa Arab? Anta tadrusu al-an. Atau dia perempuan sedang belajar sekarang. Hiya tadrusu al-an. Saya sedang belajar sekarang. Adrusu. Nahnu nadrusu. Oke. Na'mal anti. Huwa. Nah, anta hiya ana nahnu na'mal. Taib. Nazhab. Huwa anta hiya ana. Taib. Nakhtar al-kalimat al-ukhra. Kita pilih fiil-fiil yang lain misalnya. Masalan ya'kul. Huwa nanti. Huwa ya'kul. Ana akul. Ana akul. La nakul akul. Lakin akul. Nahnu na'kul. Hiya anta ta'kul. Fahimtuna? Anti taktub. Huwa yaktub. Ana aktub. Nahnu naktub. Taib. Mada hiya khalas. Nahnu ana aktub. Saya sedang menulis pelajaran. Ana aktub darsa. Kamu sedang menulis pelajaran. Anta taktub ad-darsa. Dia laki-laki sedang menulis pelajaran. Huwa yaktubu ad-darsa. Yajlis. Nah. Huwa yajlis. Nahnu anta hiya tajlis. Ana ajlis alal kursi. Saya duduk di atas kursi. Kita sedang duduk di atas kursi. Nahnu najlis al kursi. Dia sedang duduk di atas kursi. Huwa yajlis. Dia laki-laki. Huwa yajlisu alal kursi. Ana ajlisu alal kursi. Hakadha. Fahimtuna? Ini fi'il mudhari, yaitu fi'il yang menunjukkan kejadian yang sedang terjadi sekarang. Kullu fi'lin yadullu ala hadasin fi zamanil hal, fi zamani al-hal. Setiap fi'il menunjukkan kejadian yang terjadi sekarang ini, atau fil mustaqbal, atau di masa yang akan datang. Fi'il mudhari itu awalnya harus satu dari huruf mudhari yang 4 ini semuanya. Ya, yaitu yang dikumpulkan dalam kalimat apa? Ana itu atau na'a itu. Ya, hamzah, nun, ya dan ta. Fi'il mudhari awalnya mesti huruf ini. Hamzah, nun, ya dan ta. Yazhabu, tazhabu, azhabu, nazhabu. Yadrusu, tadrusu, adrusu, nadrusu. Nahduru, yahduru, ahduru, tahduru. Yazuru, tazuru, azuru, nazuru. Hakaza. Fahimtuna? Baik. Nah, bisa bi. خلصنا من مادة اللغة العربية.